अस्सलामुअलैकुम सामीन। 23 ज़िलहिज्जा और 30 जून है। आज की ख़बरों की शुरुआत मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद में ज़ेर तालीम मौलवी शुएब आलम की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुबनी वबनिय अन नअबुदल असनाम। रब्बि इन्नहुन्न अضللن कसीरا मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नक गफूरुर रहीम। रब्बना अस्कन्त मिन ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم.